Hello, sir. हेलो। Hello, sir. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। और सुरमा, वेयर डू यू लिव? Sir, वेयर डू यू लिव? I live in Raulkela. अच्छा, ओके। तो योर यू हैव गॉट द शेड्यूल? Sir, शेड्यूल मिल चुका है तुमको? ये जो एग्जाम्स, ये सॉरी, योर क्लासेस का। classes कहाँ है, sir? हाँ, ये क्लासेस का जो है प्रोग्राम वो मिल चुका है ना सब? Yes, sir. अच्छा, तो तुम्हारा बीसीओसी 136 है, One, है? हाँ 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 BCOC 136 है. हाँ, तो 136 इसमें जो पेपर है, पता है कुछ तुमको क्या है? Income tax. इनकम टैक्स। हाँ, जी इनकम सर. इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। Yes, sir. हाँ. सो ओनली वन, यू आर वन प्रेजेंट है? Yes, sir. पहले बार एक क्लास हुआ था मेरे, लेकिन मेरा नहीं हुआ था वो टाइम पे. वो टाइम पे नहीं हुआ? अच्छा जो हाँ, कितना तारीख आज 18 तारीख का था सर. अच्छा अच्छा। तो क्या तुम कंफर्टेबल किस में फील करोगे, इंग्लिश, अंग्रेजी, उड़िया, किस में? ओडिया. अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, फिर पूरा नाम क्या है? सुरमा देई. ओके। तो मैं बहुत मैं मुझे करना पर क्या है कि इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। हम्म यस सर. ओडिया में, ओडिया रे खाली कहले न हुए, इंग्लिश रे भी बुझार के पड़वा है। तो इंग्लिश या हिंदी जो भी बोलेंगे चलेगा. अच्छा ठीक है, फिर कुछ तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा फिर, है। हाँ हाँ. तो वो जो टर्म जो है, टर्म गुड़ाक माने तुम्हें एक्वेंटेड हेबाक पड़वा है। हाँ. So income tax, that is first you have to know what type of tax is it. Hmm? Can, 2 times, sir.
ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଉ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିପାରିବ? ମାନେ ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ Direct ଟ୍ୟାକ୍ସ, and indirect. ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। Yes, ତ sir. ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିବା? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିବା? କୋଉ ପ୍ରକାରର? So Tax it is a indirect. direct tax. Direct tax. Hmm. Yes, So income tax is a direct tax, and there are different indirect taxes like your central excise tax, excise sir. duty, Yes, sir. custom duty, Yes, sir. your state level VAT, Yes, central central sale tax, service yes. tax, custom duty, Sir, your ये custom duty sir ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। hmm, hmm, so, Custom duty ଟା ହଁ କଣ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ସେଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା ଇନପୁଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଖାଲି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ୟୁ ଆର କନସର୍ନ ୱିଥ ଓନଲି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ମାନେ ତୁମର ଖାଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଉଟା ସେଇଟା ଜାଣିବା କଥା। Yes, sir. डायरेक्ट टैक्स हाँ डायरेक्ट टैक्स टा इनकम टैक्स बाकी इनडायरेक्ट टैक्स गुड़ा को हला अन्य टैक्स गुड़ा को जहाँ रहला इनडायरेक्ट Mm. टैक्स Yes. तो किंतु डायरेक्ट टैक्स टा इटा होची गुटे सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट। Yes, sir. इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Yes, sir. आउ तुम अछि माने एग्रीकल्चरल टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम ऊपर जो टैक्स पड़िबो। Yes, sir. तो एग्रीकल्चरल टैक्स टा को हमें कहबा स्टेट लेवल और इट इज स्टेट सब्जेक्ट माने स्टेट गवर्नमेंट से होता ऊपर लेवी करे टैक्स पकाए बट इनकम टैक्स इट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट subject. It is concerned of the central government levy tax on income. Yes, sir. So तो कोउ इनकम ऊपर से टैक्स पकेबो Yes, तर sir. सेटा ହେଲା କଥା ମାନେ जो ग्रॉस टोटल इनकम ऊपर टैक्स पड़िबो से ग्रॉस टोटल इनकम पांचटा हेड को नेकरी इट कॉन्स्टिट्यूट 5 हेड्स। Yes, sir. Yes, sir. गोटे ହେଲା तुमर इनकम टैक्स रे जोटा हम अछि इनकम टैक्स एक्ट 1961 Okay. इनकम टैक्स एक्ट 1961 अनुसारे there are 5 heads. Yes, sir. One, salary, income from salary, income from house property, Yes, sir. income from business and profession, Yes, sir. capital gain, and income from other sources. Yes, sir. So these are the 5 heads, and the sum total of the income of all these heads. ସବୁ head ର ଯୋଉ income ହେବ ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ gross total income କହୁ। କରିଦେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ତାର ଯୋଉ ବେସିକ କନସେପ୍ଟସ ଅଛି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ସେଟା Yes, ତ sir. ତମେ ପଢିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ବହି ତ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ତ ଥିବ। ତ ଯୋଉ ବେସିକ କନସେପ୍ଟସ ରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ହୁ ପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ଯେ କିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିବ କିଏ ଦେବ ଏବଂ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସେ Yes, sir. ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜାଣିବା କଥା। ତ एसएससी की कौन जानी एसएससी? A person who is liable to pay tax. Yes, the person. So SSC means person whom any tax or any other sum of money is payable under the Income Tax Act 1961. Yes, So every person who pay tax or person who is deemed to be an SSC under any provision of the Act 1961. yes, sir. So there are 3 type of SSCs. The SSCs are classified Yes, into 3 types. That is ordinary SSC, representative SSC, and SSC in defaults. yes, sir. So
These are some basic terms that you must know. Yes, sir. Thereafter, we shall discuss the rest of the topic. And ordinary SSC kahaku कहबा? So any person against whom some proceedings under this act is going on. କିଛି proceedings ଯଦି ତା ନାଁରେ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା SSC. ଏଇ act ରେ କୌଣସି ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି ତାର ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ଚାଲିଥିବ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ Yes, sir. ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା SSC. So whether it is he is paying some income tax or not, that is immaterial. And any person who has suffered with any loss or sustained loss and has filed a return of loss, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାର ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଲସ୍ କିମ୍ବା ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ଲସ୍ କରିଥିବ, ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଲସ୍ ଭରିଥିବ କିମ୍ବା ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ଲସ୍ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବି କହିବା SSC, ordinary SSC. Yes, sir. Any person by whom some interest, amount of interest is or penalty is payable under this act. ଯଦି କିଏ ପେନାଲ୍ଟି କିଛି ଦଉଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ କହିବା SSC, ordinary SSC. Yes, But sir. who is an SSC in default? Sorry, representative SSC. Second type of SSC is representative SSC, and the representative SSC is also known as deemed SSC. Yes, sir. So ଆମେ ଯାହାକୁ କି ଯେ କି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବ, ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୁ ଏଜେଣ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, Yes, sir. ଗୋଟିଏ ମାଇନର କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ. Yes, sir. ତ ଗାର୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯଦି if he represents and he is responsible for the minor Yes, or sir. in or the agent, he is the sorry the if the guardian is responsible for the minor, if the agent is responsible for the principal, in that case he is he can be a representative SSC or deemed SSC. So the person responsible for the assessment of income of such persons are called representative or Excellent. deemed SSC. Yes, ଯଦି sir. ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହଉଥିବ ସେ, Yes, ତାକୁ sir. ଆମେ deemed SSC କହୁ. Yes, sir. ମନେକର ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ଡ ପର୍ସନ ଅଛି, Yes, ତ sir. ଡିଜିଜ୍ଡ ପର୍ସନ ମାନେ who die, ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ. death person ର. So in case of deceased person, if he has written some will, जोटा will ଆମେ जो तार इच्छा जहाँ अछि लिखित बसे से written will, the executors of the property, जे execute करिबो तो से property को for the Yes. on behalf of the deceased, he is termed as a deceased deemed SSC. Yes, sir. ताको ଆମେ deemed SSC कहबा. Yes, sir. Similarly, in case of ମନେକର ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା without there is no written will, କୌଣସି written will ନାହିଁ, the eldest son or other legal heirs ଯୋଉମାନେ Yes, sir. ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବେ Yes, sir. ସେମାନେ ହେଇଯିବେ deemed SSC. Yes, sir. ମାଇନର ହଉ, lunatic ହଉ, idiot ହଉ, ମାଇନର କାହାକୁ ମାଇନର କହିବା? who has not attained the age of 18 years. 18 years. Lunatic କାହାକୁ କହିବା? insane person, ଯିଏ କି ପାଗଳିଆ ଟାଇପର lunatic. Idiots ଯୋଉଟା କି ମାନେ mentally retarded ଯୋଉମାନେ idiots, Yes, sir. ସେମାନେ. So in such case the guardian of such person can be the representative SSC.
Similarly, in case of suppose there is a non-resident Indian, hmm, and the non-resident Indian who earns income in India. So any person acting on his behalf Yes, sir. will be treated as a deemed SSC. Yes, sir. तो ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ deemed SSC କହିବା। Mm. ଆଚ୍ଛା SSC in default କାହାକୁ କହିବା? SSC in default that so a person will be uh, or he is deemed to be an SSC in default if he fails to fulfill his statutory obligations. Statutory obligations ଯାହା ଥିବ ତାର ସେଟା ଯଦି ସେ ପୂରଣ କରି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ he will be treated as SSC in default. Yes, sir. Suppose for example, uh, the if the employer is paying salary to his employee and he is deducting tax at source, he Yes. has he has a responsibility to deposit or pay the tax on the from the salary deducted, that is tax Yes. deducted at source. Tax deducted. It is the responsibility of the employer to pay the tax on behalf of the employee. But Yes, sir. if he does not pay the tax in the right time or he fails to tax, Yes, sir. hmm, he fails to pay the tax, then this uh, in this case the uh, SSC in default arises. Hmm. If such person fails to deduct tax at source or deduct tax is not deposited in Yes, the sir. treasury, he is known as SSC default. So employer କଣ କଲା employer ପଇସାରୁ କାଟିଦେଲା employee ର tax deducted at source ସେଟା କୁହାଯାଏ। Yes, ସେଟାକୁ sir. ଯଦି ସେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଜମା କରି ନ ପାରିଲା କିମ୍ବା ଭୁଲରେ ସେ ମନେକର ଯଦି କାଟିନି ତାହେଲେ he will be treated as SSC in default. Yes, sir. So SSC this is one of the most important concept in income tax, and the next one is the charitable purpose, that is uh, what is charity, uh, meaning of charity in income tax, for the purpose of income tax, that is charity means the uh, for education, for the charitable purpose, that includes the medical relief Promote. relief of the poor, hmm, uh, the yoga, so all these are the that is defined under a particular section, that is section 2 of section 15 of the income tax act. Yes, sir. And the child, another Orphan. term term is child. What is the meaning of child in income tax? Hmm. So child child means in relation to an individual. It Yes. includes stepchild, adopted child Yes, sir. of that individual. So it may be stepchild or his adopted child or Yes. his own child, natural child. And the child may be either male or female. So that is the meaning of child in income tax. Hmm. Yes, sir. And fair market value. What is fair market value? Fair market value is the price that prevails in the market, in the price that the capital asset would usually fetch on sale of in the open market. Yes. जो open market रे जो price रे सेटा जीवो सेटा कहूँ आमे fair market value. Sir. And
The next one is the person. So person is defined under section 23 subsection 1 of the Income Tax Act. Hmm. And what is the meaning of person in the eye of income tax law? The person ର meaning ହେଲା ଯେ individual କୁ ଆମେ person କହିବା। Hindu undivided family HUF ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, Yes, sir. HUF is also a person. Yes, sir. Company is treated as a person. Farm, company, association of person, body of individual, local authority, artificial juridical person. So individual, you understand, individual तो बुझुଛ, natural person. A natural person, human being, से ହେଲା, he may be a male, female, major, he may be a major or he may be a minor, he or she may be a minor. तो जे भी ହେଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ individual କହୁ। Amen. natural human being ହେଇଥିବା କଥା, natural person. Yes, sir. Hindu undivided family. So Hindu undivided family, it is created by Hindu law. Hindu law द्वारा it is created, Hindu undivided family, and the head of the family is known as Karta, Yes, sir. or we can say manager also. Yes, sir. And the members of the family are known as co-parceners. Yes. Co-parceners. ଏବଂ company. The next one is the company. Company is also a person in the eye of the income tax law. So on the company, the company काहाକୁ କହିବା ଆମେ? So Yes. company is an artificial person. It is an and it is the Companies Act, the new Companies Act 2013, or the old Companies Act 1956. So the company which is registered under the Companies Act is a company, and such company is also treated as a person. But it is an artificial person. Yes, sir. Similarly, farm. So Yes. the farm is it may be a partnership farm, that is the partnership governed by the Act 1932, Partnership Act. Yes, sir. And the relationship between two or more than two person, Yes, sir. they can form a partnership. So such partnership firm are also comes under the purview of this um, the term, that is person. ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ person କହିବା। So the but here it is important that the limited liability, there may be limited liability partnership, that is which is constituted under the limited partnership, limited liability partnership act 2008, that is also treated as a person. तो आमे पार्टनरशिप फार्म, जे कोनोसी पार्टनरशिप फार्म को आमे नहीं पारिबा गोटे पर्सन हिसाब रे वी कैन ट्रीट एज ए पर्सन। सिमिलरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो दी तार एग्जांपल कोन होई पारे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी सला, ओमफेट, ओडिशा मार्केटिंग फेडरेशन, मिल्क फेडरेशन, ओमफेट, नाफेट हला, मार्कफेट हला। These are the examples of persons. So when person carries on business or they carry a joint enterprise. Yes, sir. साथ में सागरे जुकटा करियो। हाँ, सपने मिसिक करिवे सेटा। They are called association of person. And the body of individual का कहवा? What is body of individual? सिंगल जुटे ये। So body of individual रे से जगह रे non individual,
Non-individual are the members. Only natural person, human beings, can be members of a body of individual. Natural person ସେମାନେ ହେଇଥିବେ a body of individual Yes, जो sir. को हम BOI कहू शॉर्ट Yes, फॉर्म sir. रे से जगह रे केवल इंडिविजुअली रहिबे ओनली नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स Yes, sir. and but in AOP association of person रे केन माने रहिबे association of person Sir, रे partner. फार्म्स फार्म्स कंपनीज Yes. किछिटा कंपनीज मिसिकी गोटे एसोसिएशन कले Yes, sir. किछिटा दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन किछिटा फार्म नै की गोटे सेवन एसोसिएशन Well, कले एसोसिएशन ऑफ पर्सन yes, sir. बट किछिटा व्यक्ति नै की जदी सेमाने गोटे माने गोटे एसोसिएशन किबा गोटे बॉडी होउची सो दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स Yes. सेति में इंडिविजुअल्स लागि छै सेति बॉडी ऑफ Yes. इंडिविजुअल Individuals. सिमिलरली लोकल अथॉरिटी Yes. म्युनिसिपालिटी हला District board. हाँ पंचायत हला कैंटोनमेंट बोर्ड हला एनएससी हला ए सब हला से भितर जाउची पोर्ट ट्रस्ट ये Yes. सब लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपालिटी बुझा जाउची म्युनिसिपालिटी से माने हले लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का कहबा ए तांकोठु केई नु मतलब आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हला माने करो इट इज public corporation. Any public corporation that is established under a special act of parliament. yes sir से मन को कहवा हमें artificial juridical person. मन करो for example से जो टेंपल रहती संबलपुर यूनिवर्सिटी it is a गोटे तार jurisdiction अछि yes sir तार jurisdiction भितरे जते कॉलेज अछि से सब अंडर संबलपुर यूनिवर्सिटी yes सो सेति पय हमें कहवा जे सेटा गोटे हला संबलपुर यूनिवर्सिटी हला गोटे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हला गोटे तार ज्यूरिडिक्शन रे तार एरिया रे तार भितरे जोटा आसुची गवर्न होची yes sir सेटा हला आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन तो से हिसाब रे हमें इमती पर्सन को हमें डिफाइन करि परिबा एंड द नेक्स्ट वन is your income. So income हमें कहले कौन को इनकम बुझा जाए. So income माने any type of income. That may be profit and gains from business, the dividend from investment, contribution received by scientific research association, contribution received by trust. कौन सी भी इनकम से भितरे इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज प्रॉफिट एंड गेन्स जहाँ किछि इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस that is it may be banking business that is being carried on by cooperative societies, the value of any perquisites or profit in lieu of salary yes sir जहाँ किसी आमे इनकम हिसाब रे पाइबा जो कौन सी इनकम हो सेटा आमे ताको इनकम रे नबा एवं सही तार इनकम रो किंतु केतेटा फीचर्स थिबा कथा ताहले जे आमे ताको इनकम कहबा यदि सही फीचर्स गुडा को नाही दैट वी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम तो कौन तार फीचर्स गुडा को इट मस्ट बी अर्न फ्रॉम ए डेफिनेट सोर्स गोटे डेफिनेट सोर्स रु तार फ्लो थिबो गोटे डेफिनेट सोर्स रु तार फ्लो रहउतबो तो डेफिनेट सोर्स कौन ताहले जेमती गोटे एग्रीकल्चरल फील्ड रु आमे क्रॉप पाऊ जेमती गोटे गछ रु फ्रूट्स पाऊ yes sir सिम्पली इट मस्ट हैव ए सोर्स गछ न थे कोन फल गछ न थे कोन फल हो कि नहीं नहीं
ସେମିତି it must have a definite source, ଗୋଟେ source ତାର ଥିବା କଥା, and it must come from outside. ଯଦି ନିଜ କିଏ ରିଲେଟିଭ ଯଦି ଦେଲା, ତ ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ଯଦି ତମ ରିଲେସନ ରେ କିଏ ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା, that cannot be termed as income. That Yes, sir. cannot be treated as income. It Yes, sir. must come from outside. Outside ରୁ ତାହା ଆସୁଥିବା କଥା। Yes, sir. ଏବଂ income may be earned legally or illegally. It is that is called tented income. ତ ଆମେ ସେଟା ଲିଗାଲ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଇଲିଗାଲ ହେଇଥାଉ, that will be treated as income. ଜଣେ ଯଦି କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ସୋର୍ସ ରୁ earn କରୁଛି, that will also be treated as income, and it will be taxed. ଏବଂ ଯଦି ମନେକର and the income that is it may be permanent or it may be temporary. Temporary. Temporary income हो किंबा permanent income हो, that will be treated as income. Yes, sir. ଯଦି ମନେକର ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି, Yes, sir. monetary gift, let's Yes, say sir. monetary, ତ ଯଦି monetary gift ଅଛି, that will be treated as income under the head other sources. Yes, That will sir. be, but it is treated as an income, କିନ୍ତୁ କେଉଁ head ରେ ଯିବ ସେଟା ଆମେ ପରେ discussion କରିବା। That will be Yes, treated under the head other sources, yes, sir. but up to certain amount it is exempted. Up to 50,000 rupees it is exempted, and the rest যদি মনে করো যদি 75,000 জনে gift ଦେଇଛି, up to 50,000 that will be exempted, the rest 25,000 will be taxable. Yes, sir. ଯଦି immovable property କିଛି ମିଳୁଛି gift, then in such case also the 50,000, that is the immovable property received from any person as gift, the consideration or the price having stamp duty value exceeding 50,000, 50,000 ଟଙ୍କାର ଯଦି ଅଧିକା ହୁଏ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା, ଯଦି ତାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଯଦି, then it will be taxable. Yes, sir. Similarly immovable property ର ବି ସେଇ ନିୟମ, 50,000 ଟଙ୍କାର ଯଦି ତାର ଫେୟାର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ବେଶୀ ହେବ, ତାହେଲେ that will also be taxable. ତ ଏଇଟା ହେଲା ଇନକମ୍ ବାବଦରେ କିଛି ଆଇଡିଆ, ମାନେ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ତ ନା ନୁହେଁ ଏଇଟା, ବାକି ତାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା। Yes, sir. and ତ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ ଟର୍ମସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ବେସିକ ଟର୍ମସ ଗୁଡାକ that will be it is important to know to calculate the tax liability of any person. And as I told you earlier, there are 5 heads, that is Yes, sir. salaries, house property, profit and gains of Yes, business or profession, capital gains, income from other sources. sir. Yes, sir. ତ ସେଇ ତାର ସବୁକୁ ତାର ପାର୍ଟି ହେଡକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାର ଗ୍ରସ୍ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ବାହାର Correct. କରିଥାଉ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଯଦି ତମ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କହ। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ sir. ଏସଏସସି ବୁଝିପାରିଲ? ଏସଏସସି କାହାକୁ Yes, sir. କହିବା? ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର ଏସଏସସି ଅଛି, 3 କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବା। Yes, sir. Ordinary SSC, deemed SSC or representative SSC, assessee in default. Mm. Income रे हमें जानले जे the income में it should have a definite source हेबा कथा, Yes, sir. एवं it must be earned from outside, the outside ରୁ ଆସୁଥିବା କଥା, it may be legal or illegal, that will be treated as income. Yes, sir. And the person तो जान लो, different person, individual हो, farm हो, company हो, Yes, artificial juridical person हो, body of individual, association of person. yes, sir. So child କଥା ହେଲା ଯେ ମାନେ male ହେଇପାରେ, female ହେଇପାରେ, step child ହେଇପାରେ, adopted child ହେଇପାରେ. So child means all are child.
Yes. the eye of law. So the next one is your the next topic that is, but when the tax is to be levied on a person, we must know the his status, the residential status. ତାପରେ ତାର residential status ଜାଣିବା କଥା। Yes, sir. ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ residential status ଜାଣିନୁ, we cannot uh, Income. impose tax Tax. on Tax. That. assess the income of that person। That. Okay. ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାର ବେସିସ୍ ଅଫ ଚାର୍ଜ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ ଜାଣିବା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉ, ଫାର୍ମ ହଉ, ଏଓପି ହଉ, ତ ଏନି ପର୍ସନ Yes, sir. ତାର ଆମେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଟୁ Yes. ଫର ଇନସିଡେନ୍ସ ଅଫ ଟ୍ୟାକ୍ସ। Yes, sir. The residential status, that is what was his residential status in the previous year, हमको ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତାର previous year ରେ କ'ଣ status ଥିଲା, Yes, sir. not in the current year। କାରଣ Yes. ଆମେ previous year ର tax income କୁ ନେଇକି ଆମେ Current year ରେ ଦେବା। current year ରେ ଦେବା ସେଟା। So the residential status ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ classify as per the income tax law, we have classified as for individual and Hindu undivided family. Yes, sir. That is one category. Another category is farm, company, EOP, BOI, local authority, artificial juridical person, जोटा हमें डिस्कस आगुरु कलाम पर्सन बाबद रे। Yes, तो sir. हमें दुई भाग करिछु, क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एवं जोटा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ रे भाग करा जाइछि। Yes, sir. The individual or HUF, they can be resident and non-resident. So they can be resident Resident or or non-resident. non-resident. But the resident is again subdivided as Two. ordinarily resident and not ordinarily resident. Resident. And the other class, that includes farm, company, AOP, BOI, etc. Yes, sir. besides the individual and Hindu undivided family, taku Yes. chhadi, Yes, sir. they can either be resident or non-resident। Non-resident. ସେମାନେ ହେଇ ପାରିବେନି ordinary resident କିମ୍ବା not ordinary resident, ସେମାନେ ହେଇ ପାରିବେନି ହେଲା। Yes, sir. Yes, sir. So the residential status of an individual that is defined under section 6 of Income Tax Act, Yes, sir. and under section 6 subsection 1 the resident is defined, under section 2 subsection 30 non-resident is defined, Yes, sir. and the resident is, as you discussed, the resident is the resident can either be ordinary resident and he can also be not ordinarily resident। Resident. तो आमे ordinary resident section 6 subsection 1 जोटा कहूची जे Yes, sir. काहाकू आमे ordinary resident कहबा, whom we can say that the an individual can be when he or she can be a resident। तार दुईटा कंडीशन अछि, there are two conditions to prove himself as either resident or Non. he cannot whether he cannot be a resident। So the condition is that to be a resident he must fulfill either of the two conditions, either of of any one of the two conditions, that is if he is in India during the relevant previous year for a period of 182 days। It may be से हुए तो माने छाड़ी छाड़ी की रही किंबा Yes, sir.
एका संगे रहितो 182 दिन Yes, sir. but it's total amounting to 182 days होतबा କଥା Or जदि more. नहीं ईयर प्रति ईयर रे Yes, sir. 80 days or more year. नहीं नहीं in previous year he must have stayed in India 182 days in total In total. Yes. in total in total मझिरे मझिरे से हुए तो छाड़ी के जाई थे वो बाहर को Yes. in the previous year must he should have stayed in India 182 days or more Or more. Yes, sir. or more in total but not less than 182 days Yes, sir. ताहले ताको आमे कहबा resident or there is another condition if he was in India for a period of 60 days in the relevant previous year relevant previous अर्थ रहला current year रो relevant previous year ता आगो वर्षटा Yes. he was in India for a period of 60 days or more in India in the relevant previous year and ତା ସହିତ ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ୍ଡିସନ ଲାଗିବ and For 365 days yes, sir. 365 days in 4 previous year preceding the relevant previous year Yes, sir. Preceding the relevant period. हाँ मन कर एटा हला केते हमर जदी 20 21 हला Yes, जदी sir. असेसमेंट ईयर टा Yes, sir. 20 21 हला बेले तार प्रीवियस ईयर टा हला 19 20 Yes, sir. नहीं 20 21 जदी हमें असेसमेंट ईयर नेबा Yes, 19 sir. 20 हिबो प्रीवियस ईयर Yes, तो sir. 19 20 टा हला रेलेवेंट प्रीवियस ईयर Yes, sir. ସେଥିରେ ସେ ମିନିମମ୍ 60 ଡେଜ୍ ରହିଥିବ Yes, sir. ଏବଂ 19 20 କୁ ଛାଡି ତା ଆଗ 4 ବର୍ଷ पूरी जो चारे ହଁ 18 19 17 18 हाँ 17 15 चारी 17 ସେ 4 ବର୍ଷରେ ସେ 365 ଡେଜ୍ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ମିନିମମ୍ ରହିଥିବ ରହିଥିବ ମିନିମମ୍ ହଁ ତା ଅଧିକା ହେଇପାରେ ବଟ୍ ମିନିମମ୍ 365 ଡେଜ୍ ରହିଥିବ ହଁ ଏ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର 60 ଦିନ ଏବଂ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୁ ଛାଡି ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 4 ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ରେ 365 ଡେଜ୍ ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ହି କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ରେସିଡେଣ୍ଟ yes sir either of the two condition must be satisfied yes sir ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମଟା କରୁଛି ଯେ 182 ଦିନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ରେ then he can also be a resident କିମ୍ବା ଇ କଣ୍ଡିସନ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା କଥା okay yes sir ତ ସେ ହେଲା ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କହିବା ଅର୍ଡିନାରୀ ଏ ତ ହେଇଗଲା ରେସିଡେଣ୍ଟ yes sir if he fulfills there are another two condition ଯଦି ସେହି କଣ୍ଡିସନ ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରେ then he will be treated as ordinarily resident yes sir yes ଏଇଟା ହେଲା ଖାଲି ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ yes sir ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ କଣ yes sir he has been resident in India at least 2 previous year out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year ଯଦି ମନେ କର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 20 21 ଟା ହେଲା ଯଦି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର ତାର ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ହେଲା 19 20 yes sir ତାର ଆଗ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ yes sir ଯଦି ସେ ନିଜକୁ 2 ବର୍ଷ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଥିବ yes sir ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ସେ ଆଗର ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉ ହେଲା ସେ ଭିତରୁ ସେ କଣ୍ଡିସନ କୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଯିବ 2 ବର୍ଷ ମନେକର ତୁମେ ପଳେଇଲ ଆମେରିକା ଆମେରିକାରେ ରହୁଛ ତୁମେ ହଁ ମଝିରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୁ ଛାଡି ତା ଆଗରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ମଝିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଛ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ତୁମକୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛ 182 ଦିନ କିମ୍ବା 60 ଦିନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ରେ
ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 4 ବର୍ଷରେ ତୁମେ ସେ 365 ଡେଜ ରହିଛ। yes, ଏମିତି sir. ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ତୁମେ ମଝିରେ Right. ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଛ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛ ତୁମେ। ତ so he must have proved himself in at least 2 previous years out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। ଯଦି 2 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିବ ତାହେଲେ he can be a ordinarily resident, he can be an ordinary resident। କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ। ଆଉ ଗୋଟେ Yes, କଣ୍ଡିସନ ହେଲା in 7 previous year preceding the relevant previous year। ଯଦି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ relevant previous year କୁ ଛାଡି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେ 730 ଦିନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବ, yes, sir. ହେଲା, Yes, ଏଟଲିଷ୍ଟ 730 ଡେଜ୍ ରହିଥିବାର କଥା 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ, yes, sir. ତାହେଲେ ଏଇ 2 କଣ୍ଡିସନ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସିଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ସେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରୁ ଯୋଉ 2ଟା ରହିଲା ସେ ମାନେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେ Yes, sir. 2ଟା ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସିଟା କରେ ତାହେଲେ he will be treated as ordinarily resident। Yes, sir. ବୁଝିଲା? Yes, sir. ତ এবং the person can or the individual can also be a resident but not ordinary resident। ତ କେତେବେଳେ ସେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ନଟ୍ ordinary resident କୁହାଯିବ ତାକୁ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ordinary resident, ସେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ହଉଥିବ ନଟ୍ ordinary resident ବି ହୋଇପାରୁଥିବ। ତ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ନଟ୍ ordinary resident ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ Yes, sir. ଏବଂ ନଟ୍ ଯୋଉ 2ଟା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଯେ he was not a resident of India in 2 previous years out of 9 previous years। Out of 9 previous Yes, years, or he was not resident in India, sorry, yes, he was not resident in India in 9 out of 10 previous years। yes, ମାନେ sir. ଯୋଉ ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଯେ 10ଟା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ରୁ ସେ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ରହି ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। Yes, sir. କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହୁଛି କଣ ନଟ୍ ordinary resident ହେବା ପାଇଁ, ଯଦି 10ଟା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଭିତରେ ସେ ଯଦି 9 ବର୍ଷ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନଥିବ, 9 ବର୍ଷ Yes, ରହି ନଥିବ, ତାହେଲେ ମାନେ ଯଦି ବର୍ଷେ ରହିଲେ ହେବ କି? no. ବର୍ଷେ ରହିଲେ ତ ହବନି, 2 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ରହିବା କଥା, ତାହେଲେ ଯାଇକି Yes, ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ସେ। yes, ତ sir. ସେଥିପାଇଁ ତାର କ୍ଲଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଏଠି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଦି Yes, କ୍ଲଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହିୟର। ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 previous year, in 9 previous year he was not in India, or he was not a resident of India in 9 previous year out of 10 previous year। yes, sir. ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରେସିଡିଂ ଦ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର, Yes, sir. ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ। ଏବଂ in 7 previous years out preceding the relevant previous year, he was not in India in total 730 days, or less than 730 days, or 729 days। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ 730 ଦିନ ଯଦି ସେ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ 730 ଦିନ ଯଦି ରହିନଥିବ, ବୁଝିହେଲା, କିମ୍ବା Yes, 729 ଦିନ ରହିଲେ ବି ହବନି। yes, he sir. was he was in India for a period less than 730 days in 7 previous year out of in 7 previous year preceding the relevant previous year। ଯଦି relevant previous year କୁ ଛାଡି 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତାର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ରେ ସେ 730 ଦିନରୁ କମ ରହିଥିବ,
Yes, sir. ତାହେଲେ ସେ ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ Yes, sir. ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଯେ ଦିଟା ଭିତରୁ 182 ଦିନ ଯୋଉଟା କହିଲେ 60 ଦିନ 365 ଦିନର କଥା, ସେ ଭିତରୁ ହଁ। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ। Yes, sir. ଏବଂ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଥିବା କଥା ନିଜକୁ, Yes, sir. ପ୍ରେସିଡିଂ ଦ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର, ଆଉ କିମ୍ବା 7 ବର୍ଷ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ 730 ଡେଜ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସେ ରହିଥିବା କଥା, ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେବ? ସେ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 9 ବର୍ଷ ନିଜକୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନଥିବ, Yes, sir. କିମ୍ବା 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେ 730 ଦିନରୁ କମ୍ ରହିଥିବ, Yes, sir. ତାହେଲେ ସେ ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। Yes, sir. ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କଣ୍ଡିସନ। ବାକି ଅନ୍ୟଟା ସେ ଯଦି ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 2 ସବସେକ୍ସନ 30, ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ବି କଣ୍ଡିସନକୁ ଯଦି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରୁନଥିବ, 6(1) ରେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି 182 ଦିନ କିମ୍ବା 60 ଦିନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏବଂ 365 ଡେଜ୍ ଫୋର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଇନ୍ ଫୋର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପ୍ରେସିଡିଂ ଦ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର, ये दुही कंडीशन जो प्रथम डिस्कशन कले आमे से भितर जदि कौनसी कंडीशन को सैटिस्फाई से करि पारु नथिबो, ताहले यू विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट, Yes, sir. ताको नॉन रेसिडेंट कहबा। Yes, sir. तो एटा हला तार रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल रो तार कंडीशंस गुडा को। बाकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रो केस रे जोडा हबो से भी सही हिसाब रे ट्रीटमेंट हबो तार, Yes, sir. किंतु किंतु रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ दैट व्हिच ही कैन द रेसिडेंट, तो रेसिडेंट हिसाब से ऑर्डिनरी रेसिडेंट किंबा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट से भी ही पारिबो इंडिविजुअल भलिया। किंतु अन्य जहाँ रहिला माने फार्म हो, कंपनी हो, किंबा तुम एओपी बीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एमाने नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हेई परिबे नाही। Yes, sir. तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हेबा पई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ताको कोन दरकार, तार कोन कंडीशन यदि तार कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, तार Yes. कंट्रोल मैनेजमेंट जदि इंडिया रे होथबो, देन the HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, Really. ताले से जगह रे कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ सच HUF वाज इन इंडिया, इट मे बी होली और पार्शियली पूरा होथौ किंबा माने पूरा न होतले भी पार्टली होतले भी हमें ताको ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहबा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के देले बसे तो HUF केताकू नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस के देले दिया जीवो जदि तार कर्ता HUF रो जो हेड ऑफ द फैमिली कर्ता Yes, sir. फुल जदि से फुलफिल करथबो जोड़े कंडीशन जोटा कि हमें डिस्कशन करा गला Yes, sir. जे 10टा प्रीवियस ईयर भितरु 9टा प्रीवियस ईयर रे से नॉन रेसिडेंट हेतिबो, इट Yes. प्रेसिडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है Yes. रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़ी की आउ जदि 7 वर्ष भितरे जदि से प्रीवियस ईयर भितरे जदि 730 दिन रु कम रहितिबो, ताहले से नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हेइबो। जेमति कि इंडिविजुअल केस रे हमें नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पई जो कंडीशन नउतले दैट कंडीशन विल आल्सो बी एप्लीकेबल हियर। किंतु तार रेसिडेंट हेबा पई फर्स्ट कंडीशन हला ही द एचयूएम मस्ट सैटिस्फाई द कंडीशन दैट द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट Yes, इट sir. मे बी इट मे बी होली और पार्शियली ताहा निश्चित भाव रे इंडिया रे होतबा कथा। Yes, sir. एवं अन्य जोटा रहला फार्म हला ईओपी कंपनी बीओआई ए सबू केस रे से माने आइदर रेसिडेंट हेबे किंबा नॉन रेसिडेंट हेबे।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ applicable ନୁହେଁ। ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ affairs must be in India. Yes, sir. It may be wholly or partially. ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହଉଥିବା କଥା। Good. Yes. ସିମିଲାରଲି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଓପି ହଉ ବିଓଆଇ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜୁଡିକାଲ ପର୍ସନ ହଉ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଚଏଫ କୁ ଛାଡି ଯାହା ରହିଲେ ପର୍ସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ସେଟା ହେଲା control management of such farm association of person who किंबा body of individual हो wholly or partially यदि इंडिया रे होतबो ताहले ସେମାନେ ordinary resident हेबे not ordinary resident status तांको पाही applicable नहे ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ control management ତାଙ୍କର ଯଦି इंडिया रे नथिबो इंडिया रे हो नथिबो ताहले they cannot be resident ସେମାନେ treat हेबे non resident हिसाब Yes, sir. No, sir. आर गोटे रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी रो Yes, sir. तार स्टेटस जानबा कहले फास्ट कंडीशन हला इट मस्ट बी एन इंडियन कंपनी से गोटे इंडियन कंपनी हितिबा कथा Yes, sir. एवं तार कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मध्य इट मस्ट बी फ्रॉम इंडिया और इन इंडिया तार कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मध्य इंडिया रे होतबा कथा यदि से इंडियन कंपनी नुहे किंबा तार कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया रो हेउनी then it will be such company will be treated as non-resident. So a company whose control and management is situated either wholly or partially outside India will be treated as a non-resident company. India रे जो होतले resident कहबा India रे न होतले ताको non-resident कहबा. Yes, sir. So these are the status of different persons. Yes, এটা sir. ହେଲା ତାଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟି ତାଙ୍କର କେତେ ହେବା ସ୍କୋପ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ କେତେ ହେବ କଣ ହେବ ସେ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ କରିବା ତାର ଇନକମ୍ ଟା ଚାହିଁବା କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସ୍ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ वी हैव टू ଫାଷ୍ଟ नो ଦି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତାର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟା ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ହେବ Yes, sir. So the incidence of tax जोटा अछि जे ताकू को हिसाब रे माने को प्रकार स्टेटस रे इनकम टा को तार को इनकम टा को केमति ट्रीट करिबा तो जदि इनकम टा से इंडिया रे रिसीव कर दबो दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स को हिसाब रे तार इन को प्रकार स्टेटस रे इनकम टा को प्रकार हमें इनकम को इंक्लूड करिबा कहा पाई जदि मन करो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया जदि इनकम टा इंडिया रु से पाउथबो किबा पाइबार थिबो whether it is immaterial whether the income is earned in India or outside India से इंडिया रु से इनकम करि थाउ किंबा बाहर से इनकम करि थाउ फॉरेन कंट्री रे Yes, sir. जदि ताहा से रिसीव करूची इंडिया रे रिसीव करूची Yes, sir. ताहले से जदि रेसिडेंट हो किंबा ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो किंबा नॉट रेसिडेंट हो तीन केस रे से माने ता ऊपर टैक्स देबो दैट विल बी टैक्सेबल आइटम और इनकम Yes, sir. जदि मन कर से द इनकम इज अर्नड इन इंडिया इनकम अर्नड कला इंडिया रो Yes, sir. it is received or whether it is received or paid in India or outside India इंडिया रे से इनकम अर्न करिची Yes, से sir. ता इंडिया रे पाई थाउ किबा फॉरेन कंट्रीज रे पाई थाउ India रे earn करछि हां इंडिया रो अर्न करूची
जदि इंडिया रे रिसीव कला से जोठारु भी से अर्न करितो दैट विल କିନ୍ତୁ बी ଇଣ୍ଡିଆ टैक्स। ଗଲେ ମାନେ ଟैक्ସ ଦବ କିନ୍ତୁ। हाँ टैक्स दबो तीन केस रे दबो रेसिडेंट हेले भी दबो नॉट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हेले भी दबो Yes, नॉन sir. रेसिडेंट हेले भी दबो सिमती जदि इनकम अर्न इंडिया रु कला सेटा तो रिसीव रो कथा गला जदि इंडिया रे रिसीव कला से जोठो भी इनकम करितो Yes, फॉरेन sir. कंट्रीज रे भी इनकम करितो किंतु इंडिया रे जदि से रिसीव करूछ दैट विल बी टैक्स्ड इन ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सन Yes, रेसिडेंट हो कि नॉट ओनली रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो सिमती जदि से अर्न इंडिया रे करूची से जोठी भी रिसीव करितो इंडिया रे yes, करू किमा फॉरेन कंट्री रे yes, करू sir. that will also be taxed under all the type of individual resident हो not only resident or non resident किंतु मन कर इनकम इज अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया से इनकम अर्नड भी कला बाहर रिसीव भी कला बाहर फ्रॉम ए बिजनेस किंतु द बिजनेस इज कंट्रोल्ड or the profession is controlled or the sorry the profession or business is set up in India मनकर इंडिया रे बिजनेस टा अछि बिजनेस कंट्रोल्ड एंड तार प्रोफेशन कंट्रोल्ड और the profession is set up in India Yes, sir. इनकम अर्न करूची बाहरे Yes, sir. रिसीव भी करूची बाहरे Yes, sir. किंतु तार कंट्रोल टा कोठी अछि इंडिया रे अछि Yes, sir. तो से इनकम टा इंडिया को आसु किंबा न आसु ताहले that will be taxable for the resident जदि से रेसिडेंट हितबो किंबा ऑर्डिनरी रेसिडेंट हितबो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हितबो ताहले भी टैक्स दबो तापरे किंतु Yes, से जदि नॉन रेसिडेंट से जदि नॉन रेसिडेंट अटे नॉन रेसिडेंट केतेले हितबो से कोनोसी कंडीशन फुलफिल करनथिबो yes, ହେଲା sir. तो से जदि नॉन रेसिडेंट हिताए ताहले से इनकम को आमे ताठी ऐड करिवा नाही that Yes, will sir. not be added with the gross total income of the such person मन कर इनकम अर्न कला एवं रिसीव कला आउटसाइड इंडिया रे जेमति करितला जदि बिजनेस द बिजनेस इज the from a business income earned or received outside India but the business is controlled or the profession is set up in India. In such case, in both the categories, यदि से resident हुए किंबा not only resident हुए, that will be taxable. किंतु non resident केस रे taxable हेबो नाही. Yes, sir. से सेमिति यदि income is earned or received outside India, मन करो से श्रीलंका रे इनकम अर्न कला इनकम रिसीव भी कला से Yes, जगह yes, sir. फ्रॉम ए Yes, बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया yes, sir. इंडिया रे तार कंट्रोल नहीं किंबा इंडिया रे तार बिजनेस रो सेटअप नहीं से बाहर श्रीलंका रे अर्न करूची श्रीलंका रे रिसीव करूची देयर इज नो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो सही केस रे खाली से जदि रेसिडेंट हिथिबो Yes, sir. ताहले that amount will be taxable किंतु अन्य दी केस रे जोटा नॉट ओनली रेसिडेंट किंबा नॉन रेसिडेंट केस रे सेटा टैक्सेबल हेबो नाही होला Yes, sir. एंड जदि मन कर इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ए केस रे भी कोन हला अर्न कला बाहरे रिसीव कला बाहरे फ्रॉम एनी अदर सोर्स माने कोन ही पारे मन कर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी Yes, sir. तार गोटे अछि मन कर अन्य कंट्री रे अछि गोटे घर अछि सेठी से अर्न करूची रेंट पाउची Yes, अर्न sir. करूची तो से अर्न भी सेठी कला रिसीव भी सेठी कला Yes, sir. सेटा अन्य सोर्स रो रिसीव कला ताहले को केस रे सेटा टैक्सेबल हेबो को केस रे हेबो नै सेटा हम देखबा कथा दैट Yes, इज टैक्सेबल अंडर द हेड
only in case of resident ଯଦି ସେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତା କେସ ରେ ସେଟା ଟେକ୍ସେବୁଲ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଦି କେସ ରେ ତାହା ଟେକ୍ସେବୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ବୁଝିଲା ତ? Yes, sir. ଆଚ୍ଛା, so and ମନେ କରାଯାଉ the income is earned and received outside India, ଇନକମ୍ ଆର୍ନ କଲା ରିସିଭ୍ କଲା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, Yes, ଆଗ sir. ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, Yes, sir. and that income is earned in previous years, ଆଗରୁ ସେ ସେଟା କି ଆଗରୁ ସେ ବାହାରେ ରହିକରି ଇନକମ୍ ଆର୍ନ କରିଛି ମନେ କର, Yes, and that amount is remitted to India in the current year, ସେ yes, sir. ଆଗରୁ ଯୋଉ ଇନକମ୍ ଟା କରିଥିଲା ବିଦେଶରେ ସେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ସେବୁଲ କରିବା ନା ନାହିଁ, ଯଦି କରିବା କାହା ଠାରେ କରିବା, so that such amount will not be taxable in any hand, କାହାରେ ସେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ, Yes, sir. କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ସେବୁଲ କରିବା ନାହିଁ। Right. ତ ଏଇଟା ହେଲା ତା ଟैक्स लायबिलिटी केमती डिसाइड करा जाए, नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट नॉन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट केस, बुझला? आउ किसी जदि डाउट अछि एतकी भितरे टैक्स लायबिलिटी हमें तो डिस्कशन कले जे तार बेसिस ऑफ चार्ज रे तार रेसिडेंशियल स्टेटस को केमती डिटरमाइन करबा, जे Yes, sir. हमें जान गोटे माने इंडिविजुअल एंड एचयूएफ गोटे कैटेगरी, अन्य पर्सन हेले गोटे कैटेगरी, Yes, sir. तो रेसिडेंट और एचयूएफ केस रे रेसिडेंट किंबा एचयूएफ सॉरी इंडिविजुअल किंबा एचयूएफ दे कैन बी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट Yes, sir. एंड नॉन रेसिडेंट, किंतु अन्य केस यूपी बीओआई फार्म कंपनी बाकी जहाँ रहिले से माने आइदर दे कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, Yes, दे sir. कैनॉट बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, से Yes, माने नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे परिबे नाही। yes, sir. तो रेसिडेंट स्टेटस जानवा को हेले आमे जो दुईटा कंडीशन जो 182 दिन कथा कहली 60 दिन आ 365 दिन रो से Yes, भितरु जे कोनोसीटा गोटे सैटिस्फाई से जदी कर दोउची ताले yes, से रेसिडेंट हे जेबो, yes, sir. किंतु ताको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट प्रमाण करबा को हेले आउ दुईटा कंडीशन अछि, ऑर्डिनरी रेसिडेंट प्रमाण करबा को हेले आ दुईटा कंडीशन, ऑर्डिनरी रेसिडेंट से रेसिडेंट भी हबो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हबो, केते बेले Yes, परबो जे प्रथम दीटा भितर गोटे साटिस्फाई करिवो रेसिडेंट हेबा पई प्रथमे, तापरे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हेबा पई आउ दीटा कंडीशन रु जे कोनोसी गोटे साटिस्फाई करिवो, yes, sir. से जो 10टा प्रीवियस ईयर भितरे दीटा रेसिडेंट प्रीवियस ईयर रेसिडेंट प्रमाण करथिवो किंबा 7 वर्ष प्रीवियस 7 वर्ष भितरे 730 दिन से किंबा ताठारो अधिक Right. रहिथिवो, ताले से रेसिडेंट भी जिवो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी जिवो, किंतु से खाली रेसिडेंट हेबो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केतेले हेबो जे 10 वर्ष भितरे से जदि 9 वर्ष निजको प्रमाण करि पारि नथिवो रेसिडेंट हिसाब किंबा 7 वर्ष भितरे 730 दिन रु कम होई ताले से रेसिडेंट हेबो किंतु नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट Yes, होला। sir. हाँ. आ जदि कोनोसी कंडीशन से प्रथम रु सैटिस्फाई करि पारि न पारला नाही, Yes, 61 लिखा अछि से नॉन रेसिडेंट हे yes, sir. आप आगे अन्य केस रे जोटा तार कंट्रोल मैनेजमेंट ऊपर निर्भर करे, कंट्रोल मैनेजमेंट जदि पार्शियली हो किंबा फुल्ली हो ताले से रेसिडेंट हेबो, इंडिया रे जदि होतबो आ जदि इंडिया रे हो नथिबो ताले से नॉन रेसिडेंट हे जिवो, किंतु एचयूएफ केस रे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस रे इट इज द स्टेटस इज सिमिलर टू द इंडिविजुअल, किंतु एचयूएफ केस रे तार कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ता करता इंडिया रे होतबो, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज फ्रॉम इंडिया एवं ताले जगह से नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं पारिबो आउ योर कंपनी केस रे से इंडियन कंपनी हितबो एवं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ता इंडिया रो होतबो ताहले रेसिडेंट ही पारिबो, जदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया रो हेउनी किमा से जदि इंडियन कंपनी नुहे दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। तो आम yes, एटा डिस्कशन कला ता टैक्स लायबिलिटी को हिसाब रे पड़े
ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ଦବ, ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ଦବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ଦବ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ତ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିସିଭ୍ ହଉଥିବ, ଯଦି ଇନକମ୍ ରିସିଭ୍ ହଉଥିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ ଯୋଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଆର୍ନ କରିଥାଉ, ବିଦେଶରେ ବି କରିଥାଉ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ରିସିଭ୍ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ତିନି ଟେକ୍ସ ଦବ ତିନି ପ୍ରକାରର ଟେକ୍ସ ଦବ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସେବଲ୍ ସେ ଇନକମ୍ ଟା। ଇନକମ୍ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆର୍ନ ହଉଛି ରିସିପ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିସିଭ୍ ହଉଥିବ ବାହାରୁ ଆର୍ନ କଲେ ବି ତାର ତିନି କେସରେ ହବ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆର୍ନ ହଉଥିବ ବାହାରେ ରିସିଭ୍ କଲେ ବି ତିନି କେସରେ ହବ, ଟ୍ୟାକ୍ସେବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଇନକମ୍ ଆର୍ନ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ ଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ଖାଲି ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ଛାଡି ବାକି ଦି କେସରେ ଟ୍ୟାକ୍ସେବଲ୍ ହେଇଯିବ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଯଦି ଇନକମ୍ ଆର୍ନ ହଉଥିବ ଏବଂ ରିସିଭ୍ଡ ହଉଥିବ ବାହାରେ ହଉଥିବ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି ଟ୍ୟାକ୍ସେବଲ୍ ହେବ ରେସିଡେଣ୍ଟ କେସରେ। ସେମିତି ଇନକମ୍ ଆର୍ନ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଥିବ ଫ୍ରମ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଅଦର ସୋର୍ସ ହଉ, ତାହେଲେ ସେଟା ଓନ୍ଲି ଟ୍ୟାକ୍ସେବଲ୍ ହେବ ରେସିଡେଣ୍ଟ କେସରେ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଡିନାରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ, କିନ୍ତୁ it will not be treated under the head not ordinary resident or non-resident। non-resident କିମ୍ବା not ordinary resident କେସରେ ତାକୁ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ, ହେଲା। ତ that is all about the tax liability, the basis of charge or the residential status of individuals, HUF, BOI, AOP, farm and company। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଟैक्स କାଲକୁଲେସନ କରିବା, କାହା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ଯଦି କିଛି ଏତିକି ଭିତରେ ତୁମର ପଚାରିବାର ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ, ତମେ ବୁଝିପାର ପଚାରି ପାର, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ଫ୍ରିଲି। କିଛି ବୁଝି ଯଦି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ବୁଝିହେଲା କି ସାର୍। କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି, ବୁଝିଛି ତ? ତ ଆଉ କିଛି, ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ତମେ କିଛି ପ୍ରୋସିଡ କରିଛ ତାଠୁ ମାନେ ପଢିଛ କି ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ତମେ ପଚାରି ପାର। ଯଦି କୌଣସି ହେଡ ଉପରେ ତମର ମାନେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି, ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ହେଡ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ହେଡ ଗୁଡାକ ପଢିବା ଆମେ। salary income, salary income from salary, income from house property, income from business and profession, capital gain and ୟେସ୍ income from other source। ତ ବୁଝ ଯଦି ଆକୁ କିଛି ତମେ ପଢିଛ, କିଛି ଡାଉଟ ରହିଯାଇଛି, ଦେଖିଛ ତୁମେ, ତାହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ। ଅଛି କିଛି ଆଗକୁ ଡାଉଟ ପଢିଲେ, ନାଇଁ ତ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ ନାଇଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ। ହଁ ତ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଦେଖିବା କୋଉଟା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ କିଛି ଥିବ ଦେଖିଦେବ, ପଢିଥିବ ତୁମେ। ହଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ପୁରା ନାଁ ଟା କଣ କହିଲ କି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି? ଈଶ୍ୱରମା ଦେଇ। ଦେଇ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତ ଘରଟା କୋଉଟା, ମାନେ ରାଉରକେଲା ଲୋକାଲ? ନାଇଁ ବିରକେରା, ବିରକେରା। ଏଇଟା ମାନେ ହଁ 25 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ଓକେ, ରାଉରକେଲାରୁ। ହଁ ହଁ ରାଉରକେଲାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ କୋଉ ପଟେ ଟୁଆର୍ଡସ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କୋଉ କୋଉ ସାଇଡ ରେ ସେଇଟା? ଏଇଟା ଆମର ରାଉରକେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଲାଇନ। ଓ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପଟ ସାଇଡ ଯାଇଛି ନାଇକି, ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ସେପଟେ ଆସୁଛି କି ସେ ସାଇଡ ଟା? ଏଇ ସାଇଡ ରେ ହେଇକି କେନ୍ଦୁଝର ବି, ହଁ କେନ୍ଦୁଝର ଟା ମେନ ରୋଡ ହେଇକି ସେପଟେ ପଡିଲା ରାଉରକେଲା ସେଇ ସାଇଡ ରେ, ମାନେ ଆମ ସାଇଡ ରୁ ବି ଯାଏ ସେ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା।
ଆପଣ ହଁ ତ କେନ୍ଦୁଝର? ନାଇଁ 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 କେତେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମୋର ବରଗଡ଼ ହଁ। ସାର୍ ଆପଣ ପୁରୀରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆପଣ। ହଁ ଓଡିଆରେ ମୁଁ ତ କଥା ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା କହିପାରିବି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି କହିପାରେ ସାର୍ ଆମେ ବି ସୁନ୍ଦର ଗଡିଆ ଆମେ। ସୁନ୍ଦର ଗଡିଆ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ପୁରା ତୁମେ ଆମେ ଇଜିଲି ତୁମେ ତୁମର ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବ ଆଉ ନାଇଁ। ସାର୍ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଥିବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲି। ସୁନ୍ଦର ହୁଁ ଗଡିଆ ମୁଁ ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଠିକ ଏଁ? ବରଗଡ଼ରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଅଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋର? ହଁ ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି ନା ହଁ 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 ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜରେ ଅଛି। ହୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜରେ। ହୁଁ ତ ତୁମେ ଦେଖ ସେ ବହି କିଛି ତମର ମେଟେରିଆଲ କିଛି ଆସିଛି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ଆସିନି ସାର୍ ସେ ମେଟେରିଆଲ ନାଇଁ ପାଇ କାଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନି ପାଇ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ ତ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 27 ହଁ 28 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ତମେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବହିଟେ ତୁମେ କୌଣସି ନାଇଁ ସେ ସୋର୍ସ ରୁ ମୋବାଇଲ ଇଏ କର ହଁ କରାହଉଛି ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ ବୋଲେ ହଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଯିବା ଯଦି ମେଟେରିଆଲ ନା ଆସିବି ମେଟେରିଆଲ ଥିଲେ ତ ବେଟର ଏଗୁର ମେଟେରିଆଲ ଟା ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ମେଟେରିଆଲ ଯେନ୍ଟା କି ବହୁତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଠିକ ତାର ବହୁତ କନସାଇଜ ପ୍ରିସାଇଜ ଆଉ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ସେଠି ହଁ ତ ସାର୍ ତ ଯଦି ନା ଆସି ତ ଠିକ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ବୁକ୍ ରେଫର କରିପାରିବ। ଆଉ ହଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କରାହେବା ୟେସ୍ ହଁ ସାର୍ ତ ସେ କ୍ଲାସ ରେ ତମେ ଯେନ ଯେନ୍ଟା ଡାଉଟ ଥିବା ତମେ ଟିକ କରି ରଖିଥିବ ପଚାରି ଦବ ମତେ ହଁ ସାର୍ ହଁ ହୁଁ ତ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଓକେ ଓକେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍।